Buenos días y bienvenidos a nuevo webinar de Atanor. Hoy presentamos un producto especial, Reconnecting Nature, de la empresa UT Scientific de Finlandia, con el claim principal de traer la biodiversidad natural a nuestra piel. ¿Qué es el Reconnecting Nature? Es el primer extracto microbiano natural. La idea era el poder de biodiversidad embotellado, enriquecer el microbioma humano, a renovar nuestra exposición esencial a la naturaleza. Una idea innovadora para una solución de reducir el impacto del creciente problema de nuestro estilo de vida urbano moderno, que son disminución de la biodiversidad microbiana natural de la piel, que entre otros trae el crecimiento de enfermedades autoinmunes. UT Scientific es una empresa finlandesa que con la colaboración de Universidad de Oslo, los últimos años se establece como pionera de inmunocosmética. Ahora os dejo en las manos de Ida Makela, la directora técnica de UT Scientific, que nos explica el Reconnecting Nature, el producto desde punto técnico. Hi, my name is Ida Mäkelä. I'm from Uute Scientific from Finland, and I will be telling you about Reconnecting Nature microbial extract and also why you should bring the natural biodiversity onto the skin using cosmetics. So we are here today with our local Spanish distributor, Asanor, and we will first go through the product Reconnecting Nature and what it is, and then move on to the formulation and how you should formulate with our active ingredient. So let's get started. What is Reconnecting Nature microbial extract? It is the world's first ingredient with unique microbiome restoring properties of Finnish nature. The product is safe, patented, and also natural extract. And the whole idea of this ingredient is that it replicates the rich diversity of hundreds of natural species that can be found in Finnish nature. And the product is manufactured by combining sustainable materials. There's actually a lot of scientific research and publications about why natural biodiversity is really important to our human beings. But also we have a lot of studies about the active ingredients of Reconnecting Nature and how it affects on our skin. The product is also dermatologically and clinically tested, and Reconnecting Nature has the following certificates. Firstly, Cosmos approved, natural, vegan, and microbiome friendly. And this certificate actually tells that when we're bringing the natural biodiversity onto the skin, that it doesn't cause any problems to our normal skin flora. And that is actually really good and important thing. So then shortly talking about the studies with Reconnecting Nature in cosmetic applications, first starting with in vitro skin model with the lotion application. In this study, we actually tested several different concentrations of Reconnecting Nature in lotion application. And we were able to see that the product of Reconnecting Nature was able to lower multiple pro-inflammatory cytokines. And by lowering these pro-inflammatory cytokines, it will create beneficial effects on skin barrier function, collagen, and also helps lowering the inflammatory responses on skin. So in vitro, we have several product claims, which are faster regeneration and repair, increased levels of collagen, enhanced barrier function, and also reduced redness and irritation. So we can see that the product is multifunctional and multifunctional claims also. So then moving on to in vivo efficacy in lotion application. So in vivo meaning that it's tested on human subjects. And in this study, we used 1% concentration of Reconnecting Nature in lotion.
And also we had the placebo, which is the same base lotion only without our active ingredients in the product. And these were used for the selected test areas 3 weeks to promote the skin barrier function before SLS irritation. And from this study, we saw that the lotion with Reconnecting Nature actually protected skin against skin irritant compared to the placebo product. So in vivo product claims, we have enhanced barrier function, reduced redness and irritation. And you're able to see more information about these studies listed here from our website, uutescientific.com. And I hope that you have time to check our website. You can find more information about the product itself, the story behind it, a lot of scientific publications around the whole idea, and also technical documentation. So I hope you enjoy the next part about the formulation. Gracias, Aida. Y como Aida ha dicho, vamos a formular con nuestro activo Reconnecting Nature. Hoy formulamos una emulsión facial con el 0.5% de Reconnecting Nature. Damos la vista primero a la fórmula de hoy. La fórmula tiene fase A con agua, glicerina y goma xanthana. Tiene una fase B con caprylic trigliceride, con cetilalcohol, cetearyl olivate y con esqualeno. Tiene una fase C, que es Reconnecting Nature, nuestro activo, humus extract, y tiene un conservante. Al final vemos el ácido cítrico que nos sirve para ajustar el pH si es necesario al final. Vemos ahora la formulación de esta emulsión. Bienvenidos a Atanor's Lab. Hoy estamos formulando Reconnecting Nature, emulsión facial 0.5%. Al principio pesamos todos los ingredientes y apartamos un poco de agua para disolver luego el conservante. Fase A. En fase A añadimos primero glicerina 3%. También vamos a añadir goma xanthana 0.20%. Vamos a mezclarlo y ponerlo a calentar al baño María. Fase B. Añadimos al principio caprylic trigliceride 20%. Luego acetilalcohol 5%. Sigue cetearyl olivate, sorbitan olivate 5%. Y al final añadimos olivan diuvite, squalen 2%. Mezclamos y ponemos también al baño María a calentar hasta temperatura 75 grados. Luego, fase B, añadimos a fase A y vamos mezclando. Mezclando bien hasta que emulsión llegue a 40 grados. Mientras disolvemos el conservante en el agua que hemos preparado al principio. Mezclamos bien. Y cuando la emulsión está a 40 grados, añadimos el activo Reconnecting Nature 0.5%. Vamos a incorporar el activo y mezclar bien la emulsión. Añadimos el conservante que hemos preparado antes y seguimos mezclando. Hay que medir y ajustar si necesario el pH por debajo de 5.5. Y al final nos queda envasar la emulsión. Vamos a probar el producto que hemos formulado hoy. Vemos que tiene el aspecto gris, pero aplicándolo en la piel
vemos que no hay miedo que deja el color. Muchas gracias por vuestra atención. Para más información para una consulta cosmética o para personalizar vuestro concepto cosmético, por favor, podéis contactar con nosotros, con Atanor, con expertos en ingredientes activos. Y al final os dejo aquí nuestros contactos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar de Atanor.